তুই বসে বসে কি করছিস রে? দেখি। ও বাবা, এটা তুই আঁকলি? সত্যি তুই আঁকলি? ও কালারও হয়ে গেছে একে আবার? তাই বলে এতক্ষণ ধরে কোথায় বসে রয়েছে, কি করছে? আচ্ছা, তুই তো একা একা তো আঁকছিলি, তা আমাকে তুই একে দেখাতে পারবি কি করে আঁকলি এটা? ইউটিউব দেখে একা একা আঁকতে পারলি? ও, আর আমি যদি এখন সেই পুটকিগুলো দিয়ে দিই, তুই আঁকতে পারবি আবার? আচ্ছা দাঁড়া, দিচ্ছি। এনে আর কালার করতে হবে না, এনে আমি পুটকি দিয়ে দিয়েছি ড্রয়িং খাতার মধ্যে। আঁক দেখি এখানে সুন্দর করে, ওটা রেখে দে। এনে আমি পুটকি দিয়ে দিয়েছি, দেখি কিরকম আঁকতে পারিস তুই। সুন্দর করে আঁকবে, হ্যাঁ? জানো কালকে গণেশ পুজো, ওই জন্যই বসে বসে গণেশ ঠাকুর আঁকা হচ্ছে। সুন্দর করে আঁকো। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसताराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि